شما بخیر همداران عزیز و ارجمند. برنامه ستاره‌باران است از تلویزیون ورزش و تجربه‌های زندگی نشان دادند که ارتباط قوی همه جزئیات و پردمت‌ها در زندگی معمولاً هست و اگر کسی برای آن اندیشه است که برخی از پردمت‌ها به همدیگر تفاوت ندارند، به همدیگر ارتباط ندارند، سخت اشتباه میکنند. تلویزیون ورزش توانسته است که آن چیزهایی را به هم بیاورد که هنوز شاید در ذهن برخی از بیننده ها نیست. اینشا میگوارد دوستان عزیز ارجمند، ما گوشتین طرز آزاد را با رادیو آمیزش داده ایم. منظور از این گفته ها دو چهره شناخته کشور را ما در برنامه ستاره‌باران به هم آورده ایم. چمپیون آسیا بهادر قادرов و دیرکتوری برنامه‌های رادیوی وطن، راوی معروف و مشهور ما سبحان جلیل. خوش آمدید به برنامه ما. بهادر، راهی که به ورزش گرفتید از کجا شروع گشت؟ این از مکتب بود، از یگان درویشانه معمولی بود، از یگان تالار ورزشی بود که شما رو پدرتان برد و یا اینکه خودتان در کجای گوشتین دیدید و با آن شوق پیدا کردید؟ راستیش در خانه ما قریبا ما 10 برادریم و کودادریم، 4 دختر، همگی اولاد 14 فرزندیم. مرا اکامم گوشتین مش میکرد. وقتی من مایده بودم من میفتن دست میبردم توی بازی میکردم. خیلی دزر است، فقط بازی نمیسیم. همین استادی که در چند سال شد با درس میتن فقط میگو که همین گوشتینگیر میشم. براستش همین خیلی در چند مسابقه خوردی مرا از کشور بیرون کرد. حال که ما مایده به ازبکستان میبرد و قرقیزستان با شهرهایی که قریب بودن. لیکن این در کجا بود؟ در شهر دوشنبه بود، در کولا بود، در قرغان تپه بود، در کجا؟ در شهر دوشنبه، تالاری منیج میگن. در اونجا ماش تمرین میکردیم. در بسیار مسابقه میبردن، راستش بای میدادیم، میبردیم هر خیلی بودن. بازی با بازی عاقبت چمپیون آسیا شد. در مسابقه بعد سال 2010 در شهر تشکین چمپیونات آسیا برای رویخط المپیاد شد که ما را در اونجا معلم سفربر کرد. در وزن 54 کیلو سنگ و اسرار بود. 63 کیلو در من خودم برآمد کردم. 86 کیلو در خوجه سلیم برآمد کرد. 100 کیلو در غلامov عبدالرشید برآمد کرد که در اونجا فقط رویخطی برای المپیاد جای اول را میدادن. من خوشبختانه در اونجا با 4 حریف خود دست بالا شدم، جای اول را گرفتم، رویخطی بازی المپی را گرفتم. همون سال ماه ایون بعدی بازی آسیا در ایران شهر گرگان جام جهان شد، جام جهانی کودک شد. ما در اونجا قطعی 4 کسی که در مسابقه آسیا برآمد کردیم. در اونجا گوشتین رفتیم. من با یک گوشتینگیر ایران اول قاز میکردم، با وی دست بالا شدم. دوم در با گروزین قاز میکردم، باختم گوشتین رو. هم قضیق شدم، گفتم چه من چمپیون آسیا دایی باید دادم. از خوجه سلیم در اونجا جای اول شد. ما باور میکنی همین ایرپورت فرامدم دیگه نتونستم در همین گریه کرده خانه آمدی؟ بعد خیلی همین مادر مدیدم دیگه با اون گیرم. بهادر، همین گریه تا نقطه میگذاریم همینجا، با گریه بگذار دیگه گریه نکنی. سبحان، من یک قصه رو برای شما صحبت میارم، اینجا پیش میارم. سال 1996 بود. ما از خیابان مرکزی شهر کولاب با شاعر خیراندیش و شاعر عمر خانک میگذشتیم. راست تلویزیون کولاب آمدیم. من گفتم که اون وقت عمر خانک در تلویزیون کولاب به حیث سررژیسور کار میکردن. من گفتم که اکه عمر، همین نمیشد مرا همین تلویزیون را کار دادیم. شما باور میکنید همین عمر از همین کتفی من گرفت، هر چی که ادعا کردیم که نکند، از همین کتفی من گرفت. تلویزیون کلوب نزدیک بود، از اون جانبی راه بود. همین از کتفی من گرفت و برده داخل تلویزیون، داخل استودیو، در اون جایی که اخبار میخونن در همونجا شینون. سال 1996
از همون روز من 10 سال در تلویزیون دیگه کار کردم. آمدی شما به رادیو چی بود؟ اصلا از خودی از رادیوی تاجیکستان سرشناسی ما رو دعوت کردن به یکی از برنامه‌ها. ما وقت کم مشق شعر می‌کردیم، بعضی چیزای شعرونه و بعضی ترانه‌ها می‌نوشتیم. در این برنامه بود که اونجا نوقلمون رو دعوت می‌کردن و معرفی می‌کردن و اونا موادشون رو می‌خوندن، نوشته‌شون. ما رو دعوت کردن و ما در اون برنامه اشتراک کردیم و بعد یک 2 هفته بود خیلی پیشنهاد کردن که نمی‌خواید در رادیو کار کنید. گفتم اصلا در قشلا باز با امید هستن که ما انجینیر میشیم و بعد میگردیم، برای اینکه اختصاصی که من تحصیل میکردم مهندسی بود. ولی از همون امتحانی بسیار جدی که در رادیو تاجیکستان بود ما خوشبختانه گذاشتم و ما هم خیلی کار در اداره جوانی سر کردیم، در اداره جوانان و نوسان و بعد یک چند سالی کار بعد تشکیل شدن رادیوی وطن ما گذاشتیم بعد به رادیوی وطن. همین گونه آغاز شد. ولی ما رابطه داریم، ولی من همه جا میگم که مثلا ما هنچی که مثلا کار یاد گرفتیم همش در رادیو تاجیکستان بود، برای که خود اداره جوانی مثل یک شبکه الهیده، مثل یک مکتب بسیار پرقوت بود، برای که ما همه گونه برنامه‌ها داشتیم. مثلا اگر اداره کشاورزی فقط برنامه‌های خواجگی داری و کشاورزی داشت، اداره سیاسی فقط سیاسی، ما تمام برنامه‌ها رو داشتیم با علاوه با برنامه‌های کودکانه که ساختن اونا هم آسان نبود و بعضی ولی فکر میکنن که برنامه کودکانه ساختن بسیار آسان است، اما این طور نیست، اصلا بسیار مشکل است و این برنامه کودکانه هم در اداره ما بود و شاید همین اداره بود که ما ساختن همه گونه برنامه، هم فرهنگی و هم اجتماعی و هم برنامه اقتصادی و دیگر چیزا کم از اونجا یاد گرفتیم. بهادر بعد چی شد؟ بعد گریه کرده از فرودگاه آمدی تا خانه. بعد باور کنین برای همه دستگیری کردن چی کردن که اولای پیش المپیادای یعنی دلبرداری کردن خیلی بود مشق کردیم در برای ماهی 10 آگوستی 2010 به سینگاپور المپیادا رفتیم. مدت 18 روز در المپیادا که ما در اونجا اشتراک داشتیم، بیرق برداری پرچم تاجیکستان رو من برداشتم در اونجا. خوشبختانه در اونجا جای دوم رو اشغال نمودم در باخره فینالی با دولت روسیه. از آمد پیشنهاد طلب بود که حریف من با خالا در گوشینم باختم. بهادر چی افتخار و چی مسئولیتی دارد پرچم یک ملت بزرگ، یک وطن بزرگ بلند برداشتن در یک مسابقه سطح بین المللی؟ باور کن وقتی که پرچم در دست میتن در 204 دولت جهان به قطار میمونند، هموش یک فخره که پرچم اولش داده دادن که سنت یکم ورزشگر بهترینی اونجا در ورزشگرهای بهترین میتن پرچم کدومی که ورزشگر بهترینی همون وطن است، همون کشور است، پرچم دولت رو در دست همه میتن. افتخار از آن که سخن با ورزش چی ارتباط داری؟ یک کس پرسیدیم که با ورزش چی ارتباط داری؟ گفت من خیلی ارتباط قوی دارم. گفتم خیلی چی ارتباط داری آخه؟ کدام نمود ورزش مشق میکنی؟ گفت من خیلی ارتباط قوی دارم، هر ساعت تلویزیون ورزش تماشا میکنم. یک وقت میگم سلام در فیرش خب من از برنامه‌های تلویزیونی، از محفل‌ها و توی‌ها و بعضن جایی که به حیث راوی ما میریم، مثلا مردم ما رو میدونن و میبینن که مثلا چه خیلی جوسا چه خیلی است. بعد یک نفر پرسید که سخن شما میدوید؟ مثل همه راوی‌های رادیو البته گفتم میدونم، هر سحر هر روز ما میدونم. بعد گفت که از جوسات بیش از 100 کیلو معلوم نیست که میدوی. من تو شما رو نادرست فهمیدم، من از پشت زندگی میدونم هر صبح، یعنی این هم دویدن است. و بعد گفت که ما قبلا بسیار ارتباط زیج داشتیم، برای من فوتبال خرد بسیار مخوف است. من بسیار متاسفم که من مثلا درباره گوشتین آزاد یا شاید درباره نمادهای گوناگونی ورزش شاید معلومات ندارم یا شاید ما مشق نکردیم. سخن من یک شما میبینم با چه خاطر؟ ما خاطر که یکی از هدف‌های اصلی و اصولی برنامه ما، تهیه همین برنامه ما اون است که دو نفری را به هم بیاریم که به هم دیگر قوی‌تر شوند، نزدیکتر شوند، شناس شوند، دوستی ها پیدا کنند و از کسب کار یکدیگر
بیشتر با کسب کار یک بیشتر آشنا تمام. شوند. خب من فکر میکنم که شرایط خوب است برای آشنا شدن با گفتنی ارزش. بهترین من از این پس در افیرم میگم که شاگردی استاد هستم و شما اگر پرسیدن بگید که برای شاگردی من هستم. سبحان ایده صبح وطن ایده کی بود؟ ما این برنامه قبلا نام داشت روزی نو با نیم ساعت با زبان تاجیکی و نیم ساعت با زبان روسی پخش میشد و بعدی که من فعالیت کردم یک مدت این برنامه 2 ساعت بود، بعد پورا با زبان تاجیکی شد و دیدیم که در قالب 2 ساعت ما اون فکرایی که داریم مولی با یک شروع شوق که ما رفتیم نمی‌گنجید و بعد 3 ساعت اون را تشکیل کردیم و نام خیالم که همین استاد واریس پیشنهاد کرده بود که بعد اون که ضرورتی مثلا تغییر نام پیدا شد یا که ریبرندینگ ما از روزی نو گرفتیم تغییر دادیم به صبحی وطن و هم به معنایی که مثلا رادیوی وطن است و هم به معنایی که صبحی وطن و اون وقت ما ساعت 6 رو آغاز میکردیم برنامه رو و من ساعت 5:30 ملکه در جای کار بودم و زمستون مثلا این بسیار تاریک است سالی 5:30 این که یک شروع شوق بود و ولی هم کم نشده است ولی با از صورت احساس می شود که ولی مثلا جوانانی بازم رنگین خیال و بازم رنگین اندیشه پیدا می شوند که کم کم شخص از بودن آنها هراس میکنه. بادر صبحان در ساعت 5:30 در جای کار است. رجای کاری تو چگونه است؟ در ساعت 5:30 مشق میکنی، تمرین میکنی یا که مثل بسیاری از ورزشکاران خوابی؟ در ورزش یگان وقت ساعت 5-6 این مشق کردن ممکن است برای که و ارگانیسم خوبه. در تمام دنیا ما که در چند زبارو بودیم ساعت 7 یعنی که میخیزونن پیش از نهاری پیش از نهاری 1 ساعت پراگوکین برن یعنی که سیر و گشت میبرن. این روحان ورزشکار را قوی میگرد. وای فرق باور میکنین هوا سرده، هوا گرمه، هوا خنکه، بارون زده است و باید فرق نداره. همین وقتی که در تمرینی 15 روز حق دارن که سر میگن همین ورزش از 15 روز ممکن است برای که دل دم ضرر میکرده است میبرن تا سیر و گشت بعد سیر و گشت میارن نهاری میشد ساعت 11 11:30 مشق سر میشه 11:30 مشق سر میشه ای مشق میوید راه اون ساعت 2 ابید بعد ابید هم میکنی 5 با مشق هر روز همیشه مشق میکنی که مشق علیشیدن میگیرن. با خورشید طالبوف صحبت داشتیم اون بدنسازی ما بودو بیلدینگیستی ما با قرار بگیم شوارценеггери توجیک اون کس گفت که ما در یک روز تا 5-7 مراتب خوراک میخوریم و 30 دانه تخم میخوریم در یک روز. من با راستی با خورشید گفتم که اگر شما 30 نفر اگر باشید همین بودجه کشور شما کسات میکنید. نه خوشبختانه که ما اولی از این معلوماتی که من دارم واردات گوشت مرغ و تخم دیگر از خارج هیچ ضرورت نیست برای که ما الکی داریم میکنه استثمار که تعمین کنه و اصلا دیگه ما فهمیدم برای چی مشق ورزشکاران بعد ساعت 10 سر میشه تو ساعت 10 اونا باید صبح وطن گوش کنن. بله واقعا صبح وطن گوش میکنه. بسیار اکثر گوش میکنیم. گوش میکنیم. یگان مراتب نشده است که شما ارتباط بگیرین مستقیما تماس بگیرین یگان سوال بتین؟ نه راستش مستقیما تماس نگرفتن لیکن بسیار گوش میکنم. در رادیو یگان مراتب شده است که برآمد کرده باشین یا تنها در تلویزیون برآمد؟ در کدام برنامه بود؟ راستش نمیدونم لیکن بسیار میومدن وقتی که مسابقه می رادیو بسیار من سوال میتن. برای رادیو رادیو بسیار افتخار است برای اینکه مثلا ما خودش رو در روی پرچم گفته مثلا در اتاق کاری من یک پرچم همیشه آویزون است و من چی سفرهای ما شاید یک 30 شهر دنیا شاید بیشتر رفتم و همه جا ما پرچم تاجیکستان همراه میبردم و بالای میزی مهمانخانه اول پرچم تاجیکستان بود و بعد من سمکار میکشیدم برای مثلا تغییر لباس حتی. این افتخار ملی میگه. ما وقتی که میفهمیم که مثلا فلان ورزشکار ما موفق شده است برای ما این فخر بسیار بزرگ است. ما بعد با شناسا زنگ میزنیم که فلان نفر تلفنش نمیدونه یا چه خیلی یابیم چه خیلی پیدا کنیم به هر صورت از هر همون کانال‌های خود استفاده می‌بریم که تا همون نفر پیدا کنیم و با اون صحبت کنیم برای ما هم بسیار افتخار است زیرا که بله بادر استادی شما کی است؟ استاد من علیم فردروزی است و قلندر ظاهرشو است. بعد میرف رستم این سه
устоде ки дараҷаи байналмилалӣ доранд. Абдурозиқ Олимов устоди сармураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки дар ҳар як мусобиқа бо ҳамо устод мусаффарбар мешавад. баҳодур, агар хато накунам, соли 2010, 2011, 12 ва 13 шумо 14 ҳам унвони чемпиониро ба даст овардед. хуб, чӣ шуд ки акнун дар соли 2015 андаке коҳидед? Ростиш камакак вақте мо дар ҷавонон гӯшти мегирифтем, ҷои калонсолон дигар уруния сатҳаш дигар аст, камакак аз бора қафо мондем. чӣ шояд тамринҳо намерасанд, шояд шароитҳо баҳтара? хеле шароитҳо шукронаи истиқлолият ки мо давлати соҳиби истиқлолем, шукрона аз он мекунем ки ба чанд мусобиқа моро ватани худмон сафарбар мегӯяд. Кумитаи ҷавонон варзиши басаи назикон, кумитаи олимпӣ ва зали манеж ки моро дар мусобиқаҳо сафарбар мекунад. Мин намедонам чӣ сабаб буд ки дар чанд зуборҳое ки пеш олимпиада буд, 4 литсензиони буд, мо камакак хафо мондем дар намина. баҳодур, ҳасрат аз он доред ки ба Рио де Жанейро роҳхат нагирифтед? ҳар минут вақте ки ҳамон гӯштинго ба ёдат меояд, мегӯяд панахуд меаем баландии партон. Не, баҳодур, табадаст бигӣ гап сари ин ки барои миллат шумо дар оянда низ дар кор ҳастем. олимпиадаҳо мешаванд, боз олимпиадаҳо дар пеш ҳастанд, олимпиадаҳо мешаванд. баҳодур, мана ба Субҳон агар нигарем, ҷусаи Субҳонам ҷусаи паҳлавонӣ аст. метавонад Субҳон куштингири хуб шуда, агар мабодо масалан радиои ватана тарк кунад, дигар ки масалан ба хотири номуси миллата бардоштан ба куштин биёяд? ба фикри ман ҳар кас меҳнат кунад ка мешавад, барчи ҳарчи аз меҳнат вобаста. бе меҳнат ягон кас ягон чӣ намешавад. агар биёяд шогирдаш мегирӣ? ҳоли ман худам шогирдам, лекин бия кайс мо қатишмаш мекунем. бисёр бачаҳо меянд, агар ба 84 меявад бар одами дӯсти наздикай бисёр вақт меянд, бисёр ҳофизо меянд ҳамҷа қатимо машқ мекунанд, медаванд. қариб ки дар Тоҷикистон чанд ҳофиз бошад, ситораҳош қариб ҳамаша мешиносем, ҳамаш меянд қатимо машқ мекунанд. ситораборонро ҳамон ҷода кардан дар кор пас. дар толоре ки баҳодур машқ мекард, дар ҳамон ҷо ҳамаи ситораҳоро ёфтан мумкин аст пас. барка ҳамаш меянд. баҳодур, хотираҳои фаромӯшнашаванда дорем? биен акун аз он маъюсию ҳазинае ки аз Рио де Жанейро нарафтем, аз ино мебуроем. хотираҳои фаромӯшнашаванда дар ҳамон мусобиқот, дар мусобиқоти байналмилалӣ, чунки ман медонам ки бачаҳои тоҷик бисёр бачаҳои шуханд, ҳар ҷо ки сафар мекунанд, як қиссаҳо ки қиссаи хубе ба ҳам ба худ меоранд. қиссаҳои фаромӯшшаванда бисёр якам. дар аввалаш чиай мо як нақл мекунам. бошад баҳузур. ҳами устоди мо дар ҳами аскариро дар Германия хизмат кардаgan. мо дар қарибӣ дар Таиланд будем. ҳар як намояндаи Тоҷикистон кадом дар нависагаи Узбекистон ба истилоҳи Бейҷик дорад. Бейҷик. баъд мо хеле баъди мусобиқа хиштагем ки як чи Германия омад. намояндаи Германия омад. ва маълимо гуфт ки омад салом кард, ма гуфт о Герман, бабай Герман гуфт солдат. бабай гуфт Герман гуфт солдат, ҳамин дигар моро мебинад. о Герман. қиссаҳои урусидонию надонистанат чӣ хеле аст баҳодур? урусидон ростиш ман ҳамин мактаби баҳодур як қиссаи хуб доранд бо духтаракои рус. мехоҳам амра нақл кунам. мо ҳамон сол 2010 дар Узбекистон гӯштин рафтем. ман бовар ки 10 кило хароб кардам. ман бояд таблетка яхе чиаки барои хароб кардане ки моро надоданд, маълум ки дар кор нест. бояд ами баъд дигар намешада дар дури задан. баъд биродам ки духтарако давидест. ростиш айса нафасам мисе наметавонам гап задан. айса ба мегӯянд ки откуда ки ҷавид худо мегӯям мира ман чӣ бугум? давидест ҳам пишма нишон метам. айс фарқат Тоҷикистон. бояд ҳами ақлиш мегирад намебинад.
این بوم میدم این سال میتا بویسم ایگی جو این پیش من شون وارکم خیلی سال مسابقه خو میرم که او قا انگلیسی نمی‌سود نکیم تمام دنیا دا رفیق داره روچی که جای میری سپورت همه کی همه با همه رفیقی داره سپریکو ورزش دوستی ها رو قوی میکنه وارکت همه گیجوی میریم ما راپور میفرویو زالش میدوری از شهرش میرو کمی کدوم سپورتسمن هم اینجا میشناسه دیگه در امریکا هم بودیم ما وقتی که در المپیاد بودم با 5 امریکانس المپیاد آشنا شدم تو که روسی را نمیدونی انگلیسی را میدونی نه آخه با معلم میگه که انگلیسی نمیدونم قطعی چیکار میزنی میگم من برام میگم که رو میفهمم بیشتر یاد میدادم با توجیک‌ها سپاس قصه شما چگونه اصلا قصه های سفر شد اینجا گفت درباره دانستن زبان انگلیسی رفت و هر وقتی که من مثلا مثلا یک سفری خارجی یا که میروم با کدام یک سفر خارجی حتما همین فکر پیدا میشه که من در بازگشت البته زبان انگلیسی را میآموزم. من واسه گفت شاید یک 4 یا 5 کورس انگلیسی رفته باشم لیکن با اون حدی که من تمام فکر ما پورا بیان کردم من انگلیسی یاد نگرفتم و استادا میگفتن که ولی یگان ضرورت نیست مثلا اگر برای تو بگن که انگلیسی یاد بگی و یک جای کار میو اونجا معاشش $10,000 است تو در یک هفته یاد میگیری یعنی که یک ضرورت باید باشه و باید من است که در امریکا در شهر پورتلند و در حجره ما فقط غذا میخوردم برای که مثلا ما اصلا هر کجایی که میرفتیم جدا علاوه خوراک خوردن و علاوه گشتن خیلی دوست نمی‌داشتیم و از این گروهی ما اکن گروهی سابق دعوت شورایی که بودن مثلا که بیا یک جای جمع میشیم خوراک صبحانه در مهمانخانه است شام در حجره ما مثلا این هم ارزان‌تر بود و هم ما با دیگر نزدیک میشدیم و بعد رفتن اونو من خواستم که باقی مانده غذاها رو بیرون در گذارم و درک شدم و خواستم که در نزدیکی در خودم گذارم گفتم که غذای زیاد بود ما 5-6 نفر بودیم اینو ما رو نادرست میفهمند زیرا که میدونن که در حجره یک نفر استقامت میکنه و گفتم که پشت در اون نفر میگذارم پشت در اون موندم گشتم میام در بسته میشه و شما میدونید که اونو کارت دارن کارت و با همون کارت هم چی در داخل است من نمیدونم که چیکار کنم ساعت یک شاید 2 شب است و خوشبختانه از همون کامرای نظارتی میدیدن که مثلا ما در راهرو هستم و یک نفر محافظ پیدا شد و با زبان انگلیسی گفت که چی مشکل داره گفتم درم بسته شد خلاصه یک گلوش کردم من فهمیدم که در من بسته شد و او خودش کشاد این در و گفت که آیدی اون شناسنامه‌تون بیاره و وقتی دید که شناسنامه من است بعد گفت که شب خوب یعنی که میگونه بعد این قصه من گفتم که تمام برمیگردم البته یکم کورسی زبان انگلیسی میارم این دفعه 100% باید یاد گیرم ولی با میایم با رادیو با کار با خانه با مکتب با کودکان با تجربه های کاری نشون میدهند که اون چیزی که مستقیم است بسیار توکلی است درست است همین صحبت های صبحگانه بسیار توکلی هستند البته اونهایی که زنگ میزنن هر چیز که گفتن ممکن است شکست هم حالتها این خوف همیشه هست و بچه‌ای که مثلا نو با کار میان البته میپرسم مثلا در فیلم یگان وقت نشده است که کسی حرفی خوب گفته باشد مثلا نشده است برای چی ما همیشه با شاگردا و با اونایی که نو با کار میان میفهمم که بشنونده باید بسیار با احترام مناسبت کرد وقتی که شما با او با احترام مناسبت میکنید حتی وقتی کودک هم زنگ میزنند هیچ وقت نسبت شما به احترامی صورت نمیگیرد ولی یک خوف همیشه هست که مثلا ما نمیدونیم که صبح کی زنگ میزند و نمیدونیم که مثلا حالت روحی همون شنونده چگونه است و همیشه ما تیار هستیم خوشبختانه ما یک فونکسیا داریم در افیر که من میتونم بعضی اوصار از افیر بگیرم موقتا برای چند ثانیه اول مثلا جواب من بشنوم و بعد شنونده این گونه امکانیت دارد اون تجهیزات ما و چون ما خودمون که در پولت میشینیم به کمکی کدام کارگردان یا نمیدونم رژیسور این تنظیم کردن یا نگاه کردن این افیر آسان‌تر است برای که وضعیت خودتون کنترل میکنید خودتون چی و بسیار چی از خود سوال وابسته است مثلا شما چه سوال گذاری میکنید اگر مثلا شما با عزت نفس شنونده نرسید اگر سوالتون بسیار جالب باشد اگر با طلبات مثلا برنامه سازی موسیقی
махсусан шоу барномаҳои саҳарӣ ки бояд шӯхӣ дошта бошад ва зарофат информатсия дошта бошад, агар ҷавобгӯ бошад ин гуна ҳолатҳо рух намедиҳад. аз он таҷрибае ки шумо доред, шумо метавонед ки шораҳи хуби варзиш бошед. иштиёқ надоред ки як вақт дар радиои Тоҷикистон доштем мо як барномаи варзишӣ, вале бинед чӣ хел тайёр мешуд. Он вақт интернет ҳам бисёр қадар дастрас набуд ба ҳама, мо аз газета ва аз ҳар куҷо ҷамъоварӣ мекардем мавода ва ман ҳис мекардам ки масалан барои шораи варзиш будан фақат доштани интернет ин бисёр кам аст. Масалан шумо бояд дар ҷараёни ҳамон воқеаҳо ҳодисаҳо бошед. Ман баъзан вақт шораҳои варзиши масалан кишварҳои дигарро гӯш мекунам, онҳо бисёр маълумоти зиёд доранд. Масалан бозингар ҳоли то дарвоза нарасидааст, вале тарҷумаи ҳолшо нақл мекунад ки дар кадом бозӣ ҳамин гуна ҳолат рух дода буд. яъне ки ин мисли он аст ки қассоба бояд ҳатман гунҷишка бояд ҳатман қассоб кушад. яъне шояд мо аз зарурӣ метавонем масалан кадом як чиз шаҳр бидем, лекин ба ҳар сурат масалан ин тавре ки шумо шаҳр медиҳед ё масалан шоирони шумо шаҳр медиҳанд, ба ин ҳад мо наметавонем. аслан субҳон ба кадом намуди варзиш шавқ доред? фақат росташ ба ҳамин футболи хурд медонед барои чӣ? Барои ки футболи калонша кор надоред. футболи калон бисёр мушкил аст давидан ё дар майдони калон. дар толори хурд барои он ки масалан ман агар як ҳафта ба футболи хурд машғул шавам 5-6 кило хароб мешавам масалан. ва 12 ошёна баромадан масалан субҳ вақте ки лифт нест бисёр осон аст барои мо. масалан боло мешавед ва баъзан вақт мегӯям худам месанҷидам ки дам намегирам тамом. баъзан вақт давида роҳбари ГЖК аст ки вале баъзан хеле ҳолатҳое ҳаст ки ҳатто дар ҳоли кор кардани лифтам саҳар бо зинапоё боло шуда фоида ҳам дорад. одо дар хонаи маҳаллӣ зиндагӣ мекунед дар хонаи дар заминӣ? дар заминӣ роҳаттар аст зиндагӣ кардан ё ки дар хонае ки масалан дар 12-ум ошёна аст? дар заминӣ албатта. чаро? ба варзишгар чӣ манфиат дорад ҳамин дар хонаи масалан дар куҷо зиндагӣ кардан? замини чиш хуб аст, заминет калона метавонӣ ки як чизои варзишӣ соз кунӣ. манзури ман ҳам ҳамин буд ки ман бигӯям ки дар хона ҳам шароити тамрин дорӣ. барои чӣ ки албатта рӯзои чоршанбеву шанбе рӯзи офп яъне ки рӯзи давидан аст. метавонӣ ки азу ҳозир дар ҷаҳон ҳамин спортсменонам айштанга чӣ мумкин нест да, барои чи вақти гӯштин дасту маҳкам мешавад. ҳозир ҳама ба балон турник яхе резина хади ҳама дар хона ҳастанд. фақат ба гӯштин сару кор доред, дигар ба намудҳои варзиш ягон шавқ доред? футбол бисёр мезанем. футболи хурд мисли субҳон ё ки рӯзои чоршанбе соати 10 дар толори варзиш як команда гӯштингиро, як команда маълима ё раисо ами коргарои хизматчиёи давлатӣ бовар ки аламуд футбол меша ки баъд ӯ як вақт маълим онам то судияи тамошо мекунад мегӯяд ки ҳам футбол мекунад ки мегӯяд кама Тоҷикистон қат ягон мамлакат газаниста шапошапа бовар ки беҳад як вақт ами мегуфтем ки қариб тамоми одам тамошо мекардам гӯши футбола ами ҳофизам касе медонист ки футбол оғозаиш набуд ами футболи хурд 30 минути ҳам хеле не ки мо 1 соати як танша медоем ами бовар мекунем саати 10 1-1.5 буд мешид. ин футболи шумо ҷазид карда буд. бале лекин инҷа як чиз дигар аст. баҳодур бояд ҳамин чиро намегуфт. медонед барои чӣ? агар касе ҳамчун чемпион ба баҳодур аз баландошиёни хона тақдим кардани ҳам буд ӯ фикраш кард. барои ҳамин шумо гуфтед ки маъқул нест касе шояд барои шумо хона тақдим кардани буд барои ки чемпион ҳастед ба фикрам ки аз фикраш мегардад. шукронаи худо ки хонарам аст саломатӣ бошад. ба ҳар сурат масалан ман ҳавасмангаронии варзишгорон бисёр хуб аст. ҳатман ин албатта мусоидат мекунад. боду ба ягон командаи аврупо мухлисӣ мекунед? не афсӯс ба тоҷикистон худмон мекунам. дар тоҷикистон ба кадом командаҳо мухлис ҳастед? истиқлол. ба командаи истиқлол. боз ба бозиҳои истиқлол меравад ё не? тамошо мекунед? ҳатман. хуб субҳон як вақто дар телевизион барномаи лаззат мебудем. мо ҳам барномаи лаззат дорем, мо ҳам барномаи субҳҳои чашмаи рӯз дорем ва дар онҷа як бахши мо бахши лаззат аст. хуб чӣ кайфият дошт барои шумо ҳамон лаззата буд?
айнан ҳамин гуна аз савол лаззат чӣ лаззат мебуред? ҳамин гуна савол як вақт кадом як муҳаррири газетаам барои ман дода буд ки чӣ хубӣ дошт ҳамон барномае. Ман кор дар телевизион гуфтам ки барои ҳамсарам бисёр маъқул буд. Баъд пурсид барои чӣ? Гуфтам барое ки барои ҳамон барнома ман дар як ҳафта маҷбур будам ки дубор риш тарошам. Аммо масалан дар радио мо метавонем ки камакак пусти рӯра дам диҳем, масалан камакак дертар ин кор анҷом диҳем, аммо дар телевизион буд. Лекин аз таҷрибае ки мо доштем аз замони донишҷӯи хӯрок пухтан метавонистем ва ин барнома як суҳбати озод буд. Муҳим он ҷо ҳатто шояд ғизо ҳам набуд, шояд муҳим суҳбати ҳамон нафар, хоб ҳаракати дасту панҷаи ҳамон нафар, зеро ки масалан чеҳраҳои бисёр машҳура хеле кам мебинанд ки масалан баҳодура хеле кам ё он кас шояд надида бошад ки ин чӣ хел помидор тоза мекунад, масалан ё картошка дар зиндагии воқеӣ чӣ гуна аст. Ин барои тамошобин ин чиз бештар писанд буд. баҳодур аз хӯрданиҳо чиро нағз мебинӣ? ҳамаи чӣ. ҳама чиз хӯрдан, ҳама чизе ки хӯрда мешавад нағз мебинӣ. оё дуруст аст ки варзишкарон хеле зиёд мехӯранд? аз ҷумла ҳамин барои чӣ куштингиро вақте ки дар дигар мамлакатҳо яке ки бигем як намуд таблеткай ва як донаш бигем як таваққа ми бо бигим чия авқота як ча мезанад, як шӯбо мезанад. Вақте ки маро хӯрдан ма медан ҳайрон мешунда. мо бигем 4 кас дар мо Осетия дар ҷо збор додем. Якчи дар лалича мера мо 4 тоҷик ин алалимо. Амифтан ами ята асатин дам вақти чӣ асатин дар мо бисёр дам. Ростиш дар кадом асатин бисёр чаво мехрем одамои калонсола меганда уна қараболо дав мега ватан асоз дав мега мо аму ҷо будем. Бисёрш моро мебара ягон ресторан гӯ хӯрдан мебина ҳайрон мешан. Шумо тоҷик будед да гаранги ами хӯрдани шумо шояд аз ҳисоби варзишгаритон буд ки барои чӣ бисёр ки маш мекуни организм талаб мекунад. Нахӯрдан намешавад камаш. Барои чӣ ки аввал ами спорт ду чӣ дора хушрук хоб хушрук хӯрдан. Ами ду чӣ ки контрол боша усуш хуштинг мешавад. ҳамин ду шароит шумо айни замон доред? Дорем. баҳодур варзиш ҳам мисли журналистика буд аст. Дар журналистика ҳам ду чиз дар кор. Хуб хӯрдан ва хуб рафтан ба фикрам дигар. як чизи дигаша субҳон нагуфтӣ. як чизи дигаша нагуфтӣ. Инҳо ки ба он дастрасанд. мо се чиз аст. маоши хубам гирифтаам. Вале албатта. Не, ман фикр мекунам ки маблағгузорӣ дар ҳама соҳаҳо бисёр аст. Чун дар бораи хӯрок гуфтем, як нафар меояд назди доктур ташхис мекунад ва дору менависад. Дору менависад ва тавре ки шумо медонед духтурҳо албатта мегӯянд ки чӣ хел. Инаша пеш аз хӯрок, инаша баъди хӯрок, инаша вақти хӯрок. Ана иша 2 соат баъди хӯрок. Хулоса ҳамаша мефаҳмонанд. Вале бешора мегирад аммо давохата ва дорухата мегӯяд ки яка фаҳмо ҳамаш хубу яке ва қадар хӯрока аз куҷо ёбум. Яъне ки инус пеш аз хӯрок ва баъди хӯрок. Не ба ҳар сурат ман фикр мекунам ки ғизо ҳам дар варзиш, ҳам дар намедонам эҷодкорӣ чизи бисёр муҳимам ҳаст. ҳанӯзам тарона менависӣ субҳон ҳоли аслан не ба хотири ошиқиё тамом шуда. фурсат на барои чӣ фурсат нест барои масалан навиштани чизе. Масалан ҳатто ман як вақт боидам аст ки ҳамон маводе ки тайёр мекардам ҳар шаб ман ҳолиам ҳар шаб масалан то соати 1-2 шаб тайёр мекардам. Аввал дар варақҳо менавиштам дар дафтарҳои умумӣ. Як ҳудуди 40 дафтар шояд дар кабинети кори ман ҳаст. Ва ҳоле ҳатто ҳамон дастнависиам ки хуши ман намеояд ва ман ба шакли электронӣ тайёр мекунам. Яъне дар компютер чоп мекунам ҳамин чизро. аввалин бор ошиқ ба кӣ шуда будӣ? манзури ман ин ки ба ҳамон духтаре ки дӯсташ медоштӣ аввалин бор ин кай буд? Ростиш ошиқӣ накардам оли ака. аз рӯзе ки таваллуд шудаӣ Ошиқӣ накардам ака. фақат ба варзиш машғулӣ? Не, ман ака ростиш 4 сол як синфи яким ман дар музикальни школа хондагам ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ. ана паҳлӯҳои дигари зиндагишам кашф кардем. ихтисоси чӣ? ихтисоси ямаха. ямаха ҳам менавозӣ? ҳо бисёр вақт ростиш бисёр мусобиқаҳо мерем якягон ҷо ямаха бинӯ менавозам. суруд мехондӣ ё ки на? суруд мехонем камбеш. як бор кӯшиш кун як 4 мисра ақаллан. чӣ дилхоҳ суруде ки бошад хонд? ин ҳоли муддат масалан ман як рӯз дидам ки як нафар варзишгар
баъди ғолибияташ дар ринг рақс мекард, рақси тоҷикӣ бисёр зебо. Ва фикр мекунам ки чаро баъди кадом як ғолибият бале чаро не як хуб агар ғолиб омадӣ кадом суруда хондӣ? роли ғолиб омадам суруд нахондам, лекин اگر امکان باشد همه میپرسن که امکانیت باشد خوانم و آدم میگه امکانیت باشد نخوانم. بهترین این نشون میدهد که ورزشکاران ما در برابر اون که مثلا استعدادی بسیار خوبی ورزشی دارن بسیار خاکسار هم هستن. خب چرا از موسیقی رو آوردی به ورزش؟ موسیقی به تو معقول نبود؟ معقول بود. راستش بعد وقتی که مسابقه ها بردن دیگه دایره نکردم. کم امید موسیقی هم چم قیمت‌تر کرده برای ماده نمودی چه هم خیلی نمی‌ناختم هم چی بازی فراموش نکرده این موسیقی نواختن؟ نه من بسیار وقت میرم استاد را خبر میگیرم. از هنرمندا کدامش میپسندی؟ خدا رحمتی ظفر ناظمی بسیار باید ظفر ناظمی گوش میکنم. باز کی؟ بعد خدا رحمتی ذوالفقار عزیزه. بعد افضل شورا ولی بسیار گوش میکنم. سبحان تو از ورزشکارا خود میپسند؟ هر نفری که مثلا برای ورزش تاجیکستان یک کاری کرده است، مثلا یک بار برای او سرود ملی صدا داده، برای ما بسیار عزیز است. مثلا دلشاد نظرов мавзуна чӯриева баъди ман аст намедонам баъди шумо ҳаст ё нест чӣ хел бо фурудгоҳ рафтем ва истиқбол гирифтем. ин ман мехоҳам ки ҳар варзишгари мо ҳамин гуна یعنی که شرف تاجیکستان رو حمایت کند و ما هر وقتی ساعتی روز و شب نمیدونم با فرودگاه برای استقبالش رویم و مثلا کامران شاه مثلا چخیل توانست که نفوذی تاجیک باز یک بار بردارن مطلوبه کریمov مثلا وقتی به کریمov خب از فوتبال بازان ما فوتبال بازی بسیار خوب داریم که ولی در کماندهای دیگر هم بازی میکنن. یعنی که یک در ورزش ما در همه ساحه‌ها ستاره‌هایی که واقعا معرفی‌گر ورزش تاجیکی هستند خوشبختانه که هستند. بهادر در زندگی آدم جدی هستی یا که با لطیفه و با انکدوت و با این قصه‌های شوق‌آور سر کار داری؟ که من خیال میکنم آدم باید در زندگی شوخ باشه. خوش از این گپ برمی‌آید که شوخی را کرده میتونی در افر تلویزیون. خب شوخی میکنم بعد اگه استاد نقل کرد خیلی نامش نمیگیرم. باشه. بعد ما نامش میامه. خودت نقل که ما نامش میامه. گفت که نه عسکری اومدم بعد همین بچه‌هاش میگم همین 120 من بچه از درو میگفتی رسم بعد میگم به حد شغله من میگم دختره کانسر من مرا دوست می‌داشته. بعد میگم من شوخیش کردم رفتم بگم نمی بعد میگه او رفته بگم مرا همون جایی گفتن هواخوری دعوت میکنه با اصطلاح بسویدن دعوت بعد وای اونجا بگم انتظار باشه که بگه یادم نمیره و عبید میبینش اکثر می قشلقو جایی شتنو جایی و میگه بگه گفتی نامدی این میگه ایتا من مخوردم خیبت اون روسیش سیرا بوی نتا میگه نوای خیدم یادم دعوت کرد همونجا رفته میگه این بگه انیق میام بگه میان خیلی 2 سال در خدمت بعد خشتگان بگیم در پیشک خونه‌شون باغ بوده هم دوری باغ داشتگی چه دونه که اون دختری هم دختره خیلی میفهمه که همین اپام بگه هم رفته روزش در دوری باغ شگی تاریکه که سینی خونه روشن میتونه که ای تاریکی روشن نبینی که میبینه که اون آدم که میگه ای دختر داماده است میگن همین زبوری خیلی وقتا می زبوریش میگم من اینجا میپرمیستم رفت میام ولی اگه خیلی جبر میگه از پرت مینکه میگه خدمت اسپانیایی پرید میگه همین میگه کدام اونجا غار بود همین در اومد اینا کار همین کسی همون شیخه در لام بالای زبور کرده که من خودم در زبور سوره خیلی جان همین پرید میگه هم کامیرام نمیرسم تا زدم خیلی تاریکه میگه زدم خیلی میگه نمیبینی دیگه خیلی برآمدم رفتم خیلی گفته که سهر میبینش میگه کی جوشیده گفتی پیش زبور میپریم این نمیدونم تا زبورای کرده پریدم هم کامیرام نمیرسم هم جنا رفت پای تنم هم جفر
سخن شما را همچون راوی و عموما نطاق شیرین زبان شوخ میشناسند و مردم هر دم منتظرند که حال حاضر در همین سخنگویی سخن یگان شوخی یگان هزل یگان انکدوت یگان لطیفه میگویند. ما هم البته انتظاریم که چیزی بگویید. من فکر میکنم که اصلا برنامه سری باید که کم کم حالتهای شوخی چی داشته باشد، لیکن من مخصوص مثلا تیار نمیشم. مخصوص تیار نمیشم. به قول اکسپرامت چیزی بله بله، مثلا من نمیدونم که فردا مثلا کی زنگ میزند و چی میگه و در حالتی که خود شنونده چیزی پیشنهاد میکنه من جواب میدم. خب یک حالت نقل میکنم، شنونده ما میدونن که اختصاص من مهندس است اصلا، مهندسی سوهای رادیوفیزیکا و الکترونیکا. بعد در افیر یک سوال دادیم که یک بخش داره ما معما نام دارد، سوال دادیم که دکان فاکولته همه اونهایی رو که داخل نشده بودند جمع کرد و گفت. چی گفت؟ یعنی این بخش است که هر کس باید یک جواب شوق‌آور و شوخی‌آمیز پیشنهاد کنه. و من گفتم که ما یک چند تحفه داریم برای جای یکم، دوم، سوم مرامت وارنتو رو پیشنهاد کنیم. بعد دختر زنگ زد گفت که جواب من گفت همین است که دکان فاکولته گفت جمع کرد، دکان فاکولته ژورنالیستیکا باید اومد. دکان فاکولته ژورنالیستیکا گفت جمع کرد همه آنهایی که داخل نشدند و گفت زیغ نشوید. روید فاکولته فیزیکا سپورید، بعد 5 سال شما هم ژورنالیست میشید. یعنی امید نیست که من ختم کرده این فاکولته هستم و من بسیار آرزو داشتم که مثلا یک وقت در این ساحه کار کنم و خوشبختانه من یک چند مدت است که عنوانجوی کافدرای تلویزیون و رادیوی فاکولته ژورنالیستیک هستم. یعنی من میخوام که در این سمت باز کار را ادامه بدم، یعنی کار علمی انجام دهم و خب در ساحه مخصوصا برنامه‌سازی در رادیوی خصوصی یک کم باشد نقش خود بگذارم. بسیار خوب. بهادر، اولین مسابقه که رفتید و انمون حالتی که شما حریف خود را به زمین زدید و معلوم بود که دیگر از این پس شما عنوان چمپیون آسیا را به دست آوردید. همین برای ما اندکی. اولین اگر که از خودی باشم من 26 کیلو در گوشت انگلیسی هستم. جوی دیمروش خانم بگم. این در داخل کشور بود؟ در تاجیکستان. در تاجیکستان بود. سالی 2010 که برای آسیا گوشت گرفتیم. ورزشگری یکیمان از تایلند بود به فکرم. حریفم از تایلند بود. دومین از ایران بود. سومین از ژاپن بود. این مسابقه در تشکیل برگزار است. اواخر فینالی با ورزشگری قزاقستان بازی کردم که با حساب 5 برابر از بالا شدم. با کی بودی همون وقت؟ همون حالت با کی بودی؟ مربیانت کجا بودن؟ شاید از اونجا راست به خانه زنگ زدی؟ راستی شکر یک خوشبختانه در چی بود که روزی زادروزی من گوشت گرفتم. من راستش از خاطر انبار اومده است که خیلی شرف بزرگ در روز زادروز عنوان چمپیونی رو سال 2010 3 می من گوشت گرفتم. من راستش ایدم برام اومده زادروز که زادروز دارم. وقتی فینال برام بعد وقتی که فینال بعدی تا ابد گوشت میروه، فینالو بیگه میروه. بعد از ابد اومدیم در تالاری برای سیما گوشت میگیرم و برای فینالو گوشت میگیرم. با اون قطعی معلم در این بالا شتگیم من پاسپورت را چی دادم. من یک دید یه بچه گفت درجه نید بده. گفت من هایفتم چخی روز گفت سیمی من گفت درجه نشته. گفت چمپیون بشی بعد لیتینزه هر دوشه یک بورا قید میکنیم بار که همه گپام در همه دروغ هم میاد آدم سلام یک گپی که در دروغ میستکن یک کار کنه میگم گای معلم چی نگم. ما روسیش تگیم گوشتین هر گوشتی میبروی یعنی که با چی بودو سکندان میگن که هر طرف بله از طرف یک معلمش میشنه دوستال از دو طرفی گلیم برای ورزشگر میفهمه که این اصولا که روزش یکم وقت سپیریتا میفتن 2 منوتی 3 راوند گوشتی میرفتی. یعنی که 2 راوند من میزدم گوشتی هم میبریدم. اگر 1 راوند من میزدم 1 راوند وای 3 را برای
бу гӯшти мешавад. вақте якм рав захват омад ман шинондум шуда як хол магиртам ами 30 секунд таната қоқ мекунад баи маълим ами қоқ кардаса ба ҳами сичоқ ма эй бача ҳами гӯшти мери гӯшти як миру тапачақ мекунад сач худш ма гӯшти гирифтесам ма арақ канам бу аймара маълим арақ дора бовар мекунӣ мара қоқ кард баъди танаи марақ канам хича қоқ дада хеле ҳайрон шуд вақте ки гӯштина ма дуюм пиёдами баям аку мехоҳад ки ҳар як кас барои литсензия гӯшти мегирад барои бигем кадом дар як вақт 15 кас 20 кас мешаванд ҳар ҳамон одам барои литсензия меянд барои ҷои аввал мегӯш як ками ҷа табло дорам вақте ки 10 секунд монаем айҷами фақат овози маълим дар гӯш меяд халқа мечолайду 2 секунд ҳаме мега 7 секунд мона 8 секунд мона ми дод задаиса ҳами бовар ки як вақт ҳами гуфт 1 секунд мона боварам намеда яъне 5-0 ма ба бирдистам ҳами дай маълимо бани кавиё намедонам чӣ кор кунам ма худам ҳайрон мондам боварам намеояд барчики барои литсензия беҳад одамо теории хуб мебинанд беҳад номеро бигем якм номерои ҷаҳон меянд ин ҳолатҳо мешавад. дӯстои азиз ман як сирра барои шумо кушоям ки баҳодур тахаллуси гургро дорад дар кишвари мо бо тахаллуси гург машҳур аст. баҳодур ин тахаллус аз куҷо пайдо шуд? таърихи ин тахаллус аз куҷо ҳаст? агар гуфтанӣ бошем мо ҳаминҷара аз эфир набурем, гуфтанӣ набошем мо метавонем ин аз эфир бурем. ман гӯшти мегуфтам ами маълим бисёр мери живо тамошо мекунам каналҳои ҳамин мега ма гиргая чиша тамошо ами меқапа мега сар наметада ай ман майдан ман меям приём доштам вақте ин пиёда меқадам маълим мега ҳами ҷонат мебирад сар наметӣ як кор мекунем як хола бигирида ба ҳамҷа гирг мегана мега ранги гирги ҳами хеле тахаллусист ами тамоми ҷо мерем ҷами ҳамаш англидонаш ба забони англисӣ ирисш фолк бахӯрат маъқул аст ҳамин тахаллус? ки маъқула яъне аз рӯи хусусияти гӯштингирият тахаллуси гургро дорад. ҳар як одам ба фикрам ба ҳар як характери ба ҳар як чӣ мемонад сухон ягон маротиб мусобиқаҳои баҳодурро тамошо кардагӣ набудед то инҷо? на шояд пурра тамошо накарда бошад лекин бар сурат баъзе маълумотҳо ҳаст дар бораи гӯштӣ. ман аслан ба билярд таваҷҷӯҳ дорам бозӣ мекунам кам ва ин як намуди бисёр хуби варзишӣ ҳам ҳаст махсусан баъди кор вақте ки шумо ба хона меравед. аз устод хушимуддин чақалов даъват кардем барои ширкату барои ҳамкорӣ дар телевизиони варзиш гуфт ки суҳробшоҳ мо аз спорт дур шудагӣ ҳозир ба спирт гаштагӣ. як суол доштам ба ҳардуи шумо. шукронаи даврони истиқлол ки имрӯз дар тоҷикистон дар ҳама манотиқи кишвар гӯштини тарзи озод рушд кардааст. воқеан ин гӯштини тарзи озод ба гӯштини миллии мо иртиботи қавӣ дорад ва аз ҳамин хотир аз ҳамон силсилае ки анъанаи хубе ки мардуми мо дошт то ба имрӯзи мо расидааст. аммо ба ҳар сурат мо вақте ки дар мусобиқоти бонуфузи байналмилалӣ ширкат мекунем ва ё ширкат намекунем ба чӣ манзур? ба он манзуре ки масалан ба қариби рио ҳаст олимпиадаи рио де жанейро мутаассифона мо ҳамагӣ 2 литсензия дорем. дуруст аст? албатта ин аламовар аст. ман намехостам дар ин барнома чизҳоеро ки масалан андаке ҳузнангез вай астанд, аммо воқеияти зиндагии мо ҳамин аст. барномаи мо ҳам ҳамин аст ки гоҳ нағмаву гоҳ усул, гоҳ худову гоҳ расул. бар ин як мақоле ҳаст, як шингил аз ин ҷониби зиндагӣ, як шингил аз он ҷониби зиндагӣ ба бинандаҳон бигӯем. хуб чӣ бояд кард ки дар оянда сафи литсензияҳои мо барои мусобиқоти байналмилалӣ барои олимпиадаҳо зиёд бошад? ман фикр мекунам ки ба ин савол аввал баҳодур ҷавоб бидиҳад, чун иртиботи қавӣ дорад. баъд субҳон ман гуфтаниам ки бояд зуборҳо бисёр бошад. дигар ягон чӣ барои чӣ ки агар ин ба фикри ман соли дуроз дар зал гӯштин бигӣ вақте ки мусобиқатро сафарбар накардан ту гӯштингӣ намешӣ. яъне муҳитро иваз кардан зарур аст. ҳатман барои чӣ ки дар тамоми ҷо вақте ки мусобиқа мешавад масалан
давлати мо мусобиқа баргузор мегардонад на чемпионат ҷаҳон чӣ бинад пеш аз амиҷа бояд мо 15 рӯз 6 рӯз аз хона дур на телефон на ҳичи на стенё на зана фарзанд ягон чи хоб машқҳо баъд гӯштинг мегирӣ вақте ки машқ мекунӣ хона мери хоҳӣ нахоҳӣ хона проблема ҳаст мери машқ карда наметавонӣ. ба фикри ту дар минтақаҳои кишвар ҳамин намуди варзиш рушд кардааст маsalан манзури ман дар суғду дар қоғонтепаву дар бадахшону дар рашту дар кӯҳ ҳастанд дар 96 кило аз клуб ки гӯштӣ мегирад Искандари Рустам вай соли 2012 литсензия барои олимпиада гирифт вай беҳад гӯштингири хуб аст. аз хуҷам исмоили содиқхуҷа ки дар 66 кило гӯшт мегирад вай беҳад гӯштингири хуб дар чанд мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок намуда ҷойҳои аввал дуюм сеюм шуда ҳаст дар тамоми ҷо ҳаст дар ҳамаи мамлакати мо дар тамоми минтақа ҳар як варзиш аст мо ама гуфтане ки фақат тамрин мо пеш аз шароитҳои имрӯза дар тоҷикистони мо мерасанд барои тамрину барои омода кардани варзишгарон мо мураббии хуб дорем залои хубам ҳастай ҳамаш ҳаме ки вақте ки мо амали мо фақат як гап мега ки агар ҳамаи мо а як гирибон сар барорем меша федератсияҳо кӯмак мекунанд албатта ҳамаш кӯмак мекунанд ҳами пеш аз мусобиқаҳои азия як корманд дадим як 15 рӯз моро аз ҳисоби буҷаи худаш дар барзоб ро тамрин гузарон 16 варзишгарро қатъи устодо 15 рӯз мо дар онҷо хоб зал ҳамунҷа аз ҳисоби худаш тамрин кард субҳон ба андешаи шумо чӣ бояд кард ана ҳамин чизе ки навака гуфтанд ҳамин чиза фикр мекунам ки васеътар таблиғ кардан масалан ман бо он ки масалан 24 соат шояд дар интернетам дар бораи ҳамин нафар мо маълумот надорем масалан дар бораи ҳамин нафаре ки тавонистааст як гурӯҳа аз ҳисоби худаш яъне ки шароит фароҳам биёрад бигзор барои 10 рӯз бошад яъне ки ман фикр мекунам ки аз имкониятҳои радио бояд истифода бурд масалан ман метавонистам ки дар бораи ҳамон нафар чанд барнома созем масалан ки мардум фаҳманд ки вақте ки гап дар бораи варзиш меравад ин гап дар бораи тамоми тоҷикистон меравад масалан ҳеҷ вақт баҳодур намегӯяд ки ман аз номи худам омадам ва ман ғолиб ҳастам мегӯяд ки ман аз номи тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунам ва онҷо суруди миллии тоҷикистон садо медиҳад ва ман тахмин мекунам ки ташкили мактабҳои кӯдакона дар ҳама минтақаҳои тоҷикистон имконият ва шароит барои ташкили мактабҳои кӯдакона дастгирии онҳо ва истифода аз тамоми имкониятҳое ки ҳаст ҳавасмандгардонии варзишгарон шояд боиси он мешавад ки онҳо дар мусобиқаҳо ғолиб меоянд. Ман як таҷрибаро мехоҳам нақл кунам як барои шумо дар замони иттиҳоди шӯравӣ бинед ки қадар давлати абарқудрат аммо аз баъзе аз усулҳои истифода мебурдааст ки оли мо ҳайрон мешавем масалан мураббиёни футболро барои омӯхтани нозикиҳои футбол онҳо мефиристоданд аз марказ ва аз ҳар кишвар ба Ужгород яке аз шаҳрҳои Украина барои чӣ онҷо тамоман ягон майдони варзишӣ ҳам набуд ягон имконияти илова ҳам нест ягон мураббии хориҷӣ ҳам набуд фақат ба хотири як чиз дар ҳамон чун сарҳади кишварҳои аврупоӣ ки сар мешуд мавҷи баъзе шабакаҳои телевизионӣ онҷо дастрас буд ва мураббиён ҳам мефиристоданд ба ҳамон ҷо то онҳо раванд ва онҳо фақат истироҳат мекарданд дигар кор надоштанд ва фақат шабакаҳои телевизиониро тамошо мекарданд бо усулҳои масалан ҳаракату ҷобаҷогузории футболбозон шинос мешуданду меомаданд тамом яъне ки як чизи бисёр сода аст ва бубинед ки дар замони шӯравӣ аз ҳамин усул ҳам кор мегирифтанд масалан баъзеҳо шояд ба кишварҳои дигар мерафтанд тавре гуфтанд сбор ё мусобиқаҳои масалан рафиқона ё чизи дигар аммо аз ин усули бисёр сода ҳам истифода мебурдааст ки чанд мураббиро мефиристоданд ба ҳамон шаҳр онҳо мерафтанд фақат бозиҳои бале тамошо мекарданд медиданд ки усул чӣ хел аст ва фикр мекунам дар намудҳои варзиш ҳам ҳаст ҳамин чиз ки пешакӣ тамошо мекунед масалан ки рақиби шумо чӣ хел гӯштинг мегирад чӣ усулҳоро истифода мебарад ва ине ман гуфтани ҳастам ки комилан аз тамоми усулҳое ки ё аз тамоми роҳҳое ки масалан боиси шӯҳрати бештар пайдо кардани варзиш мешавад бояд истифода бурд ҳатто аз ҳамин роҳи бисёр осоне ки дар замони шӯравӣ абарқудрат истифода мебурдааст усулҳо мухталифанд ва усулҳои аз ин дида сахтару қавитарам субҳонҷон буданд масалан
омода кардани ҳамун мунтахаби хоккейбозони иттиҳоди шӯравӣ. мо агар филми достони рақами 7 мо дар он ҷо мебинем ки воқеан ба чӣ усулҳои сахту шадиде мунтахаби хоккейбозони СССР-ро дар муқобили мунтахаби Канаду амрико омода мекарданд. ва як чиз дигар чунки инҷо баҳодир гуфтам ва ин бисёр муҳимам ҳаст. Масалан гуфтанд ки муаллим ба ман гуфт ки зодрӯзат аст, як рӯзе ки дар рӯзи зодрӯз ва ӯ гуфт ки ҳамин гап дар дили ман нишаст ва ман кӯшиш яъне маъни ин сухан чи аст? Масалан дар гурӯҳҳо будани равоншиносон ҳатман масалан ҷиҳати равонӣ ҳам бисёр муҳим аст. Масалан баҳодир ҷусаи бисёр паҳлавонӣ дорад, бовар дорад ба худаш, лекин масалан равоншиносони касбие ки ҳастанд метавонанд бо ду ҷумлаашон масалан ҳатто ин устодаш бо як ҷумла тавонистааст ки ба дили ҳамин нафар як умеда ворид кунад. Ва ман фикр мекунам ки будани онҳо низ равоншиносону будани масалан ҳамин мутахассисон бисёр муҳим аст. Барои мисол ман бисёр мехостам ки дар кадом як мусобиқа варзишгари тоҷик равад ва духтарчааш масалан писарчааш ҳамсараш модараш дар ҳамон толор нишаста бошанд. Як сарпарасте бошад ки онро бубарад онҷо. беҳтарин пешниҳод. вақте ки ман бубинам ки масалан духтари ман онҷо нишастааст ман намедонам рӯҳи илҳоми дигар ман шояд масъулиятам Константин Дзюро шояд аз по меафтонам шояд намедонам. бошад ба ҳамин пешниҳод чӣ фикр дорӣ Баҳодур? ман ки як воқеан як сарпарасте бошад ки зану фарзандҳоро гирифта барад ин беҳтарин кор мешавад дар мусобиқаи байналмилалӣ. модар ки бошад дар оҷа аяма хуб ба диққати ҳимматбаландони ҷавонмардони серпули тоҷик аниқараш ба хотири ватандӯстон ва онҳое ки ҳарфи моро гӯш мекунанд, агар имкон дошта бошед дар ҳамин мусобиқаҳои бонуфузу байналмилалӣ ба хотири шарафи миллат ҳатман аз наздикони варзишгарон касеро дар он ҷо бубаред то рӯҳу илҳоми дигар бигиранд, масъулияти дигар дошта бошанд, то тавонанд ки шарафи миллатро боз ҳам баландтар бардоранд. воқеан дар бораи усулҳое ки шумо барои равоншиносон гуфтем, як қиссаи дигар, қиссаи аҷиби дигар ҳам ҳаст ки вақте ки Анатолий Карпов чемпиони ҷаҳон оид ба шоҳмодро омода мекарданд, муқобилияти ҳамин ду лагери абарқудрати капиталистӣ ва социалистӣ дар он ҷо меистод. бо Анатолий Карпов моҳҳои дароз равоншиносон кор карданд барои як муқоимати ҳамин шадиди шоҳмод. Дар он ҷо албатта дар харита имиҷи сиёсии амрико ва СССР меистод. дар он ҷо гап дасаре ки ҳам аз он ҷониб ҳатто онҳо ҳамон ҷодугару шаманҳои дигар оварда буданд дар он толор ки таъсир расонад ба рӯҳу равони Анатолий Карпов. инҳо аз ин ҷо равоншиносонро бурда буданд ки ба зеҳният ва ба бозии ҳарифи Карпов таъсир расонад. яъне он чизе ки ҳаст бале рӯҳи равони инсон бисёр нақши вижа бозӣ карда метавонад. чизи дигар бубахшед худи роҳафтода нашудан масалан ин варзиш аст. ман баъзан вақт бо ҳамроҳи дӯстон мешунавам ё баъзан вақт масалан кадом варзишгари мо ғолиб намеояд, шикаст мехӯрад ё тими футболи мо шикаст мехӯрад ва субҳ ҳатман ки мо дар ин бора суҳбат мекунем баъзеҳо занг мезананд ана варзишгарони мо шикаст хӯрданд. ва як чизи бисёр соддаро мардум бояд фаҳманд ки дар ин варзиш аст. он ҷо масалан дар як вақт метавонӣ шикаст хӯрӣ, дар як вақт метавонӣ пирӯз шавӣ. ба ҳеҷ ваҷ бояд ки масалан варзишгара дар саҳифаҳои газета танқид накунанд ки ӯ ғолиб наомад. ба ҳеҷ ваҷ ба хотири он ки ин варзиш аст ва ӯ албатта пирӯз мешавад. яъне ки як нафар муваффақ шуд имрӯз фардо албатта варзишгари мо муваффақ мешавад. яъне роҳафтода нашудан ва худи варзишгар бояд роҳафтода нашавад. ман шояд шумо фамилияша ё номаша ба ёд меоред. як варзишгар буд аз футбол вақте ки ӯро дур мекунанд дарвозабон ва ӯ меравад ба сирк. ба ёдатон бошад агар дар сарчашмаи ман фаромӯш кардам ки буду. ӯ футболбоз бисёр беҳтарин буд, дарвозабони бисёр беҳтарин ва ҳама ҳайрон мешуданд ки чаро баъди тамом шудани карьераш рафт ба сирк. ва ӯ роҳафтода нашуд ки масалан ноадолатиҳои зиёд буд ё шояд кадом як ҳолатҳои дигар буд ва номери ӯ ё бозии ӯ дар сирк чӣ гуна буд. Дарвозаро мегузоштанд ва ҳар нафаре ки мехост меомад ба ӯ пеналти мезад. яъне ки як чӣ фикр карданд худашон ва мефаҳмед ки толорҳо фақат пур мешуд ба хотири он ки ба ҳамин беҳтарин дарвозабон ки як зарбаи 11 метра зананд. яъне ки агар ӯ роҳ афтода мешуд на пул меёфт дигар на сирка машҳур мекард на чизе.
ва аз ҳама муҳим ман ба ҳама варзишгарони тоҷик муроҷиат мекунам ва махсусан ба дӯстдорони варзиш ки вақте ки масалан кадом варзишгари мо ноком мешавад дар кадом мусобиқа ба ҳеҷ ваҷ набояд ки масалан ӯро танқид карду сухани носазо гуфту ё бовариро аз ӯ гум кард. албатта ӯ муваффақ мешавад, ӯро бояд роҳбаланд кард. варзиш ҳастин, баъзан бурд аст, баъзан бохт аст. танқид намефурад танқидат кунанд дар рӯзномаҳо? ман ростиш ҳозира маро танқид накардиам. хушбин нести ба он ки танқидат кунанд? не ба одамо чемпиони ҷаҳон нами чемпионати ҷаҳон дар якум мешан, аввал мешан. як 15 як моҳ пас бо як мусобиқа мешан, мебаранд якум суҳбатга бой метан. бале спорт ами бохт мебирим. аз ҳамин хотир ман аз он мусобиқоте ки дар он ҷо мағлуб будӣ бодурҷон, ман чизе аз ту напурсидам. агар мехоҳӣ ба бинандаҳо худа нақл кун, намехоҳӣ ман аз мағлубиятат намепурсам. кадом мусобиқае мирам ростиш ба ман фикри медал мерам, на якум на дем на сами медал боша. чӣ медал? ай маълимо як гап мегӯяд, ага гӯштин ҳама гӯштин мегирам. ҳамин рӯзи марам дар корша мега мерам намояндаи Тоҷикистон мегӯм, мебурам тори ҳамо тароза ча весма мекашам, гӯштин мегирам. но мега ҳамо то ҷое ки якум дем семай ҳамо ҷо ҳаракат кардем да, ҷашқ кардем. лекин яъне амбитсияҳо бояд баланд бошанд, ҳадафҳо бояд баланд бошанд. бовар кунем мадаинам қачи наразида ки тамрин зуборо. ман фикр мекунам баъд аз ҳамин суҳбати мо хулосаҳо ва андешаҳо нисбати тамрини на фақат баҳодур, балки варзишгарони дигаре ки воқеан дар мусобиқоти мухталифи байналмилалӣ шарафи миллата мебардоранд, албатта андешаҳо дига мешаванд. бодурҷон, мо оҳиста оҳиста ба охири барномаи худ мерасем ва мехостем ки нақшаҳои коритонро бидонем ки дар оянда кадом мусобиқаҳо шуморо дар пешанд. озе ки мо дар пеш дар шаҳри туркманистон ашқобод чемпионати яъне ки бозии осиёгӣ мезгаронанд ҳар сол. мо дар онҷо тайёрӣ дидистем, насиб дар онҷо сафар барнишем. мо ба ту муваффақият мехоҳем. ман фикр мекунам ки ба ин муваффақияти ба ин гуфтаи ман албатта субҳон ва кулли бинандаҳо ва кулли шунавандаҳои радиои ватанам ҳамроҳӣ мекунанд. субҳон, дар охир мехостам як чиза пурсам. ҳамин як рубрикае ки ба қарибӣ доштед оқибатуламр, ба он ном ёфтед ё ки ҳанӯзам мо дар ҳамин ҷоҳоем гуфта? не аслан ман дар радиоам рақобат бисёр шадид аст, оли радиои зиёд пайдо шуда ва ҳама радио масалан роҳиҳо кӯшиш мекунанд ки бо мо бошед. аммо ман ҳамеша ҷонибдори як ҷумлаи нав як чизи нав будам ва ман намегуфтам бо мо бошед. ман мегуфтам ки дур наравед. инам ҳамон аст ки бо мо бошед, лекин ба шакли дигар. ва як рӯз ман шунидам, ман дар мошин аслан радиои худмон гӯш намекунам, радиои дигарро гӯш мекунам ва шунидам ки як ровии дигар мегуфт ки дур наравед. ва ман дар эфир гуфтам ки мо акнун бояд ин ҷумларо иваз кунем. плагиат шуд, бале. ман комилан аз ин розӣ ҳастам, хай аслан ирод нест. ва гуфтам ки то ёфтани ягон ҷумлаи мувофиқ мо ҳамин ҷумларо истифода мебарем ки мо ҳамин ҷо даем, яъне мо ҳамин ҷоем. дӯстои азиз, мо ҳам дар ҳамин ҷоҳо ҳастем. ба қавли субҳони ҷалил, агар чизе ки ман барои шумо имрӯз нагуфтам, аниқтараш чизе ки аз шумо напурсидам, шояд натавонистам ки пурсам, шояд дар рӯйхати суолҳои ман дар ин ҷо набуд, чизе ки мехоҳед ки шумо дар ҳамин барнома бигӯед? ман аслан сипос мегӯям барои маъмурияти телевизиони варзиш, барои кормандони телевизиони варзиш ки аксарияташ дӯстои бисёр хуби мо ҳастанд ва бисёр фоли нек аст худи будани телевизиони варзиш. яъне ки як платформа барои тамошои беҳтарин намудҳои варзиш, барои дидани чеҳраҳои қаҳрамонони тоҷик фароҳам омад, ҳаст, пайдо шуд. ва ман фикр мекунам ки ва бисёр мехоҳам ки суруди миллии мо ҳамеша дар мусобиқаҳои беҳтарин байналмилалӣ садо бидиҳад ва беҳтарин варзишгарони мо мисли Баҳодур нуфузу обрӯи Тоҷикистонро бардоранд ва мо ҳам дар радио ва дар телевизион аз комёбиҳои варзишгарони тоҷик суҳбат мекунем ва барои ҳамаи онҳо ман барор мехоҳам ва барои шумо ҳам муваффақият мехоҳам. фикр мекунам ки моро дастовардҳои аз ин бештар ва беҳтаре интизор аст. Баҳодур, шумо чӣ хостаҳо доред дар? мане гуфтанем ки
اولش مملکت ما را تنجی کنه، آبادی کنه. در هر مسابقه که ما میریم خداوند ما را به مدال به وطن برنگردونه. هر فردی که تاجیک است در تمام دنیا هم باشه در حق ما دعاگو باشن. رحمت کلام که در این برنامه ما را دعوت کردین. خداوند همتون نگهبان و سربلند باشه. تشکر میکنم دوستان عزیز. گمان میکنم که بهترین تمنیات از سبحان و از بهادر در اینجا صدا داد. و این چیز زیاد اضافه کردنی نیست که فقط تمنای همین نداریم که بجز ورزشکاران ما با میدال های زیادی به وطن برگردند و راویان ما از طریق صدا و سیما آنها را معرفی کنند. بار دیگر شامتون بخیر باشد. این برنامه ستاره بلند بود با سهراب فرخزاد. سلامت باشید.